अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद से यहाँ पे हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल टीम आपसे मुखातिब है। हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं मीडिया के ख़वातीन और हज़रात आप सब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप आए हैं। कल शाम तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे मेरे नहायत ही अज़ीज़ साथी हमारे सेंट्रल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ़ हसन साहब, जो कि एक सीनियर लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक निजी न्यूज़ चैनल GNN में इंटरव्यू करके वो बाहर आए और इन पे एक कातिलाना हमला हुआ। मैं ये बात कहता चलूँ कि ये कातिलाना हमला कोई पहली बार नहीं हुआ, एक दिन पहले भी हुआ और उसको जिस तरह भी हुआ वो ख़ुद भी रऊफ़ हसन साहब आपको बताएंगे। इन्होंने उसके बारे में कोई ज़्यादा सोच नहीं की, क्योंकि मैं नाराज़ हो रहा था कि आपको फिल फॉर वो भी रिपोर्ट करना चाहिए था। उसके बाद वो बच बचाओ परसों हो गया, पर कल जो कातिलाना हमला हुआ और जिसकी वीडियो फुटेजेस आपने देखी, ये रब्बुल इज़्ज़त ने रऊफ़ हसन साहब को एक दूसरी ज़िंदगी दी है। जिन्होंने मारने की कोशिश की उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। एक ब्लेड अटैक, ये इशारा काटने की थी। दूसरा, आपने इनके चेहरे पे या आप वो कट देखें सोशल मीडिया पे जा रहा है, वो एक छुरी नमा और शार्प एज्ड वेपन जिसको कहते हैं, तेज़ धार वाले आला के साथ इनका पूरा ये साइड जो है वो उन्होंने चीर डाली। और यहाँ पे आप साथियों को ये मैं बताना चलूँ, और यहाँ पे आपके साथी जो डॉक्टर्स भी हमारे हैं ख़ानदानों में या बाकी भी, उनको पता होता है कि आपका सारा नर्व सिस्टम इधर से होता है और खुदा न खास्ता बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था जिससे अल्लाह ताला ने बचाया। उसके बाद जिस बहादुरी के साथ मेरे बड़े भाई रऊफ़ हसन साहब ने सारी चीज़ को टैकल किया, रात तक पिम्स में जाके रिपोर्ट दर्ज कराना, मेडिकल लीगल रिपोर्ट हुई और FIR के लिए पुलिस आई। यहाँ पे फिर मसला शुरू हो जाता है ख़वातीन और हज़रात। जो मैंने आपको हादसा बताया वो हो गया, पर इशू जब आता है जिसके ऊपर फिर हम लोग उंगली उठाते हैं, जिसके ऊपर फिर हम लोग कहते हैं, जिसके ऊपर हम लोग फिर बात करते हैं, और हम लोग जब बात करते हैं कि खला में तो बाकी सारी की सारी दुनिया जो है वो खलाई मखलूक को ढूंढने के लिए जाती है, हमें तो ज़मीन पे वो नज़र आ जाती है। सो लिहाजा FIR जो लॉन्च हुई है उस पर बाकायदा जो स्टेटमेंट थी वो सारी चीज़ें रऊफ़ हसन साहब ने वाज़ेह तौर पे लिखी, वाज़ेह तौर पे बताया। पर जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग टोटली कंडेम करते हैं। वो एक केस को ख़राब करने की कोशिश है इस्लामाबाद पुलिस की, और वो शहनशाह मुहर्रर साहब जिन्होंने वो लिखी है, वो किसके कहने पे लिखी है, वो किसके प्रेशर पे लिखी है, वो हमें सामने लाएं। उस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज़ ही नहीं। ये दहशतगर्दी नहीं थी और क्या थी कि एक शख्स को आप ट्रैक कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं, ना उनका बटवा लिया गया, ना मोबाइल फ़ोन छीना गया, ना कोई और चीज़ छीनी गई, सीधा एक कातिलाना हमला, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की जाती है। और फिर आप कहते हैं कि उसको आप लिपटी लिपाई करके उस FIR को तबाह करने की कोशिश करते हैं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से कि ये केसेस जुडिशल, ये रऊफ़ हसन साहब का केस, मेरे बड़े भाई का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और मैं यहां पे ये भी कहता हूं, और ये जुडिशल कमीशन फिल फॉर बनना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि जो 6 जजेस का खत था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ, जहां पे उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि उन जजेस के ख़ानदान के मेंबरान को एजेंसीज के लोगों ने, और उन्होंने नाम लिख के कहा कि ISI के लोगों ने जाके उनको ज़दकोब करने की कोशिश की, तो ये वबा दूर दराज तक भी फैल सकती है खुदा न खास्ता।
اس کا اسی جگہ پہ سدباب ہونا چاہیے. اس کو جوڈیشل کمیشن کے تحت انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور رؤف حسن صاحب کو یہ انصاف ملنا چاہیے فی الفور. اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی پاکستان اور بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، میں پاکستان قوم کو اور اپنے سارے ساتھیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی، اور یہ میں میسج دے رہا ہوں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، کہ ہماری لیڈرشپ پوزیشن میں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا تو ہم لوگ پورے ملک میں پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے، اور اس کا ڈائریکٹ جو ہوگا، جو پریشر پڑے گا، وہ اس وقت کی جو کرپٹ فارم 47 کی حکومت ہے، جو بیساکھیوں پہ آیا ہوا شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، ان کے اوپر ہوگا. یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں اور یہ ہم لوگ انیشیٹ کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، رول آف لاء کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جس معاشرے میں رول آف لاء نہیں ہوگا، قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی. سرمایہ کاری نہیں ہوگی، ملک کا نظام نہیں چلے گا، اور آپ اس کی زندہ مثال اس وقت پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں لاقانونیت ہے. اس وقت اسلام آباد پولیس کا ریکارڈ، انگریزی میں اس کو ڈزمل کہتے ہیں، یعنی کہ آدمی اس کو 0+0+0 ہی کہہ سکتا ہے. لاقانونیت بڑھ رہی ہے. پولیس کے لوگ، اسلام آباد پولیس کے لوگ، مختلف تھانوں کے لوگ جو ہیں، وہ جا کے چوکیوں پہ یا ناکہ بندیوں پہ بیٹھ کے وہاں پہ رشوت اکٹھے کرنے میں لگے ہیں، نہ کہ وہ اس طرح کے وارداتوں کا روک تھام کریں. اور یہ دن دہاڑے واردات ہوئی تھی. وہ ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہ لوگ، وہ وارداتی ٹولہ ابھی تک وہ کہاں پہ ہیں؟ جس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے یہ لوگ لگتے ہیں تو فیشل ریکگنیشن نادرا سے کر کے شام ہونے سے پہلے وہ ٹیمیں ان کے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں اور ان کی کھوج لگ جاتی ہے، رنگ فینسنگ ہو جاتی ہے. تو ابھی 24 گھنٹے کے ہونے کو ہو رہے ہیں، تو ابھی تک ان لوگوں کی کھوج انہی ٹیکنالوجی سے کیوں نہیں کی گئی جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور لیڈرز کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے خلاف غلط کیسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے. بہت شکریہ. اوور ٹو رؤف حسن صاحب.